पुणी आउ किछि नूतन शब्दार्थ जानिबा। जेमती कि कन्याए कन्याए माने कौन गोपबाला माने विषय अनुजाई यार अर्थ होउछि गोपबाला माने। गोविंद हला श्रीकृष्णंकर गोटे नाम। दामोदर सन्धि विच्छेद कले दाम युक्तक उदर दामोदर तो दाम शब्दर अर्थ होउछि दौड़ी। आउ पिलादिने अमानिया श्रीकृष्ण को माता यशोदा थरे दौड़ी रे बांधी थिले। श्रीकृष्ण को शरीर रे सेही दौड़ीर चिन्ह रही जाइथिला। सेही कारणरू श्रीकृष्णंकर गोटे ना हेउछि दामोदर। दामोदर कहले ताले केउ काहाकू बुझौछि ना श्रीकृष्ण को। निदाघ निदाघ हला ग्रीष्म काल। परे माने पर पाई बा अन्य पाई। पोए माने श्रीकृष्ण सहित गोचारण करुवा पुओ माने बा गोप बालक माने तांकु पोए बोली कुहा जाइछि एठी। व्यवहार माने व्यवहार। स्तोक कृष्ण स्तोक कृष्ण कहले काहाकू बुझौछि। स्तोक कृष्ण हेले श्रीकृष्णंकर जड़े सखा जी श्रीकृष्ण भली कपट वेशभूषा होता है तांको स्तोक कृष्ण बोलिकी कुहा जाए। कृष्ण भली वेशभूषा से होती। तापरे श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देवव्रत एमाने होउचंती श्रीकृष्णंकर जड़े जड़े सखा। घर्म घर्म माने झाल। दियंती माने दियंती। दारु हेला काठ। दल माने पत्र। लागे माने निकटरे। उद्बोधन कौन ना वर्तमान दुरवस्था को देखि तहिरे उन्नति आनिबा उद्देश्य देशवासी मध्य चेतना सृष्टि करिबा एवं जागरण आनिबा निमंते दिया जाउथबा परामर्श अथवा जागरण निमित्त प्रदत्त उत्साह वाणी को उद्बोधन बोलिकी कुहा जाए। रवि करे माने सूर्यंक किरण रे। उत्फुल्ले माने आनंदरे। विहंगम पक्षी एमाने विहायास अर्थात आकाश रे गमन करि पारुथिबा हेतु एमानंकु विहंगम बोलिकी कुहा जाए। बिलसे माने विहार करे बा बुले। पिपिलिका माने पिंपुड़ी। कबले माने पाटी रे बा मुख गह्वर रे हाबुडरे। दमी माने दमन करी। राजदुआर माने राजांक दरबार बा सरकारी दफ्तर। आमोद माने क्रीड़ा कौतुक मजा आनंद। प्रतिवेशी बा पड़ोशी। दीक्षा तो कार्यपाई दृढ़ संकल्प बा उपदेश को दीक्षा बोलिकी कुहा जाए। अहंकार निजको खूब बड़ भाविबा गर्व आत्म बढ़िबा। नरे माने लोक माने। पतिव्रता जो स्त्री निजर स्वामी प्रति विश्वस्था होई भक्ति करे तांको पतिव्रता बोली कुहा जाए। गूढ़ गूढ़ माने अप्रकाशित गुप्त प्रगाढ़ बा रहस्यपूर्ण। माया माने भ्रांति बा छलना। मोह माने आसक्ति। मूढ़ माने ज्ञानहीन बा निर्बोध। दास दास माने सेवक। आश माने तालव्यस आश। आश माने कौन आशा बा अभिलाष। सुवर्णगढ़ माने लंका नगरी को सुवर्णगढ़ बोली कुहा जाए। ध्वजा हला कौन पताका। पताका नहीं पताका। निकर माने निश्चय। बैरख माने पताका। बैरख माने भी कौन पताका। ध्वजा माने भी पताका। यह तार प्रतिशब्द कहले भी चलिबो। छेका छेका माने साधारण कना खंडिए को छेका बोली कुहा जाए। इंगुदी इंगुदी एक प्रकार गछ। यही गछर फूलरू तेल बाहर करा जाए। यार तैल मुनि माने जटारे व्यवहार करुथिबारु एहाकू तापस तरु मध्य कुहा जाए। तापस तरु कहीं कुहा जाए कारण एई तैल को मुनि माने जटारे लगेई थांती व्यवहार करि थांती। कृतांत माने कौन जम। कृपाण माने खड्ग। चतुर माने अगणा बा चौतरा। ऋत माने सत्य। झिंगासी माने भर्सना करी धिक्कार करी। उत्तरल माने उत्तरल हला उत्तरल माने अति चंचल। आवेग आवेग हला कौन हृदयर भाव को गोटे आवेग बोलिकी कुहा जाए। जेमती कांद हस एगुड़ा सब हला गोटे गोटे आवेग। उच्छ्वास माने उच्छ्वास हला उच्छ्वास शोक हेतु दीर्घश्वास। पाशव प्रयास माने पशुतुल्य चेष्टा बा बिना विचार रे करुथुबा कार्य। आतताई माने आतताई किए ना आकस्मिक भाव में आक्रमणकारी हत्या करने को उद्यम करुथुबा व्यक्ति हत्याकारी माने जहाँ आम जानी नथिबा हठात कि आक्रमण करिवो बा हत्या करिवो। चौतिबा चौतिबा माने चारि भांग करी सजाड़िबाकू चौतिबा बोली कुहा जाए। चढ़ू देबा माने लुहा को गरम करी देहरे चेंक देबा। जहा करिवे साई ताहा काहारी हाथ में नाही। ये गोटे लोकवाणी है विधातांकर विधान को केही अटकाई पारिबे नाही अर्थात जहा घटिबार थिबो ताहा अवश्य घटिबो सेही अर्थरे कुहा जाइछि।
ହେଲା ଯେ ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଅପରୂପ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାର ତୁଳନା ନଥାଏ। ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବା ଚେତାଶୂନ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ହରିହର ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାଥୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଅଥବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ କହନ୍ତି। ସେ 1879 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି 1971 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ରୋଗୀ ସେବା ଓ ଜନସେବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଳକା ନଦୀ କୂଳରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳ ଗୁରୁକୁଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଳୟ, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ଶିକ୍ଷାଳୟ, ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଳୟ ସବୁ ଥିଲା। ଆଳୟ ମାନେ ଗୃହ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଆଳୟ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାଇକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କାଳାତୀତ ଯାହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନଥାଏ ତାକୁ କାଳାତୀତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଇତିବୃତ୍ତ ମାନେ ଇତିହାସ ବା ପ୍ରାଚୀନ କଥାକୁ ଇତିବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉନ୍ମୁଖ ମାନେ ଉତ୍ସୁକ, ତତ୍ପର କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହୀ। ପରିପନ୍ଥୀ ମାନେ ବିରୋଧୀ, ବିପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋଧକ। ଘାତକ ମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଚିରନ୍ତନ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବା ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ମାନେ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବିରହିତ ମାନେ ବିହୀନ ବା ବିଯୁକ୍ତ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗୁଣକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ହେତୁ ତା ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ନିୟାମକ ଯେ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ବା ପରିଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ନିୟାମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଷ୍ଠିମେୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ ମୁଠାଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଭିତରେ ମାପି ହେଉଥିବା ଭଳି ପରିମାଣକୁ ମୁଷ୍ଠିମେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ଲୋକଚଳଣି ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା, ରୁଚି, ନୀତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି ଅତୀତର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଳି ହେବା। ଏହି ଅଂଶଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ କବିତା ଜୀବନ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ପରାଜୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ଗୁରୁ ନିଜର ପରାଜୟ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁର ଅଭିଳାଷ। ତାପରେ ତେଜସ୍ୱିନାବଧିତମସ୍ତୁ ନୌ ଅଧିତମ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଅସ୍ତୁ। ଆମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟା ତେଜମୟୀ ହେଉ। ଏହା ହେଉଛି କଠୋପନିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତି ପାଠର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ପୁରା କାଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା ତେଜସ୍ୱିନାବଧିତମସ୍ତୁ। ପନ୍ତାର ମାନେ ଗଛଲତାହୀନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ପନ୍ତାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତୀକ ମାନେ ନିଦର୍ଶନ ବା ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ମର୍ମ ମାନେ ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅହିଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହିଂସା ନୁହେଁ। ଘାବରା ମାନେ ବିଚଳିତ ବା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା ଘାବରା ବୋଲି କହିବା, ଘାବରାଇଯିବା ଯେଉଁ। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବା ଅମର। ବର୍ବର ମାନେ ପାଶବିକ, ନୀଚ, ଅସଭ୍ୟ। ତାପରେ ତକଲି, ତକଲି ମାନେ ସୂତା କାଟିବାର ତାକୁଡ଼ି। ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ ବା ଚେଷ୍ଟା ରହିତ। ପଦାର୍ଥ ପାଠ ମାନେ ଭାରତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶ୍ରିତ ପାଠକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ପାଠ।